Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal gdje danas analiziram 4 nedavno izašla niš parfema. Prvi je Pear Inc. Pear Inc. je najnoviji miris francuskog brenda Juliet Has a Gun. Izašao je prije par mjeseci, dio je njihove Classics kolekcije, a kreator parfema je Romano Ricci koji je ujedno i osnivač ovog brenda. Spada u kategoriju aromatičnih voćnih mirisa, a koncentracija je eau de parfum. Prodaje se kao miris za žene i muškarce, a dolazi u 3 varijante od 7,5, 50 i 100 ml po cijenama od 25, 85 i 110 eura. Ako poznajete ovaj brand, sigurno ste čuli za miris Not a Perfume koji se sastoji od samo jedne note, a to je Cetalox, koji je zapravo sintetička zamjena za preskupi ambergris i po mirisu je vrlo sličan Ambroxanu. Pear Inc. je još jedan minimalistički miris ovog brenda koji prati njihovo zadnje izdanje Musk Invisible jer oba mirisa sadrže samo 3 note. Gornja nota je kruška, srednja nota je Cetalox, a bazu čine mošusi, prije svega Ambretellide. Otvaranje je jedna vesela i bezbrižna kombinacija kruške i Cetaloxa. Kruška miriši sočno, ali ne mogu reći da je miris jako prirodan. Vrlo je svjež, čist, zabavan i krajnje jednostavan i malo podsjeća na šampone s mirisom kruške, ali to nije mišljeno kao kritika, nego je čisto neka moja prva asocijacija. Cetalox je specifična molekula koja izgleda jednako kao Ambroxan i neki ljudi je uopće ne osjećaju, dosta ljudi je nakon nekoliko minuta više uopće ne može raspoznati, postanu anozmični, pa im se čini da je miris nestao, iako ga ljudi oko njih i dalje najnormalnije mogu osjetiti. Osobno s ovom notom nemam problema, tako da sam razvoj parfema mogao pratiti cijelo vrijeme. Miris je dosta linearan, s tim da nota kruške sve više blijedi kako vrijeme odmiče. Nakon 3 do 4 sata miris postaje nešto tamniji jer se počinje pojavljivati Ambretellide, mošus koji miriši kao sjeme ambrete i vrlo je sladak, topao i miriši dosta voćno. I ta toplina baš u jednom trenutku počinje isijavati i vrlo je zanimljiva kao iskustvo kakvo do sada nisam imao kada su parfemi u pitanju. Trajnost na mojoj koži je zapravo fenomenalna, više od 12 sati, a uz to ćete dobiti otprilike 2 sata umjerene projekcije. Miris je idealan za sve one koji ne vole teške i kompleksne mirise, koji se žele osjećati opušteno i ugodno i to ovaj miris radi stvarno dobro. Idealan je za proljeće i ljeto, ali može ga se nositi cijele godine, pogotovo kao nenametljiv miris za rad u uredu koji će popraviti raspoloženje i vama i drugima. Potpuno je unisex i vjerojatno neće privući hardcore niš zaljubljenike, ali one koji su u potrazi za jednostavnim feel good parfemom za toplije vrijeme bi svakako mogao. Drugi miris je Rockstar španjolskog brenda Carner Barcelona. Ovo je njihovo najnovije izdanje i dio ljetne Mediterranean kolekcije. Spada u kategoriju aromatično-akvatičnih mirisa, a koncentracija je eau de parfum. Prodaje se kao unisex miris, a dolazi u 2 varijante od 50 i 100 ml po cijenama od 100 i 150 eura. Gornje note su bergamot, mandarina i morska trava laminarija, srednje note su jasmin, đurđica i cvijet naranče, a bazne note su ambergris, bijeli mošus i cedrovina. Cijela ova kolekcija je posvećena ljetu i Rockstar je 4. miris u toj kolekciji. Prva 3 su Salado, Bobo i Figman. Već na temelju fotografija jasno je što možete očekivati od ovog mirisa. Naravno ne to da miriši kao morska zvijezda, ali jasno je da je riječ o ljetnom akvatiku. U samom otvaranju jako dominira cvjetni akord i odmah proviruju slankasti tonovi morske trave, dok su citrusi sporedni igrači i samo asistiraju u održavanju početne svježine. Cvjetni akord je kombinacija đurđice i bijelog cvijeća, jasmina i cvijeta naranče. I u samom početku Rockstar malo naginje na žensku stranu, ali već nakon 5 do 6 minuta slane note morske trave balansiraju ga u potpuno unisex miris. Vrlo je svjež, nježan, ali ipak intenzivan, nije pretjerano slan, ali više nego dovoljno da bi ga svrstali u akvatike. Kako vrijeme prolazi, tako se slane note pojačavaju jer se pojavljuje nota ambergrisa, dok cvjetni akord počinje slabiti, a izbijaju i bazne note čistog, bijelog mošusa oko kojeg je izgrađena cijela konstrukcija. Ta nota bijelog mošusa se inače često koristi u deterđentima i omekšivačima rublja, pa nakon par sati Rockstar ima pomalo akvatični shower gel vibe i što je najzanimljivije, nakon 4 ili 5 sati više nije toliko slan,
dapače kao da malo dobiva na slatkoći, iako u kompoziciji praktički nema niti jedne slatkaste note, a u zadnjih par sati drydowna miriši zapravo prilično slatko. Performanse su zapravo iznenađujuće dobre za ljetni miris. Trajnost je preko 10 sati, a projekcija je vrlo dobra više od 2 sata. Nakon toga je miris i dalje vrlo primjetan, a prilično dobro prkosi i visokim temperaturama i kupanju u moru. Miris sam po sebi ne donosi ništa novo ni revolucionarno. To je jedan dnevni unisex akvatik koji može proći kao miris za opuštenija večernja druženja. Rockstar je čist, osvježavajuć, slankast, prilično linearan i stvoren baš za ljeto. S obzirom na cvjetne note, možda će se više svidjeti ženama, a meni je ok, ali nije nešto što bih kupio ili nosio. Iz ove kolekcije apsolutno preferiram Bobo i Figman. Treći miris je Open Sky, švedskog brenda Byredo. Spada u kategoriju drvenih začinskih mirisa, a koncentracija je Eau de Parfum. Prodaje se kao unisex miris i dolazi u limitiranoj ediciji, isključivo u bočici od 100 ml, a cijena je 190 eura. Gornje note su pomelo i crni papar, srednja nota je kanabis, a bazne note su vetiver i palo santo. Otvaranje je vrlo intenzivna, citrusno-zelena kombinacija pomela i kanabisa uz blagu dozu crnog papra. Pomelo je inače jedan od izvornih citrusa od kojih su kultivirani drugi citrusni hibridi. U Kini raste od oko 100. godine prije nove ere, a botaničari smatraju da je upravo križanjem pomela i naranče nastao grapefruit. Pomelo u ovom parfemu je ekstremno svjež i kiselkast i to je ono što ćete prvo prepoznati. Nakon par minuta počinje se probijati vrlo prirodna i specifična zelena nota kanabisa, koja malo po malo neutralizira te blještave citrusne nijanse pomela i daje mu dubinu, a vrlo brzo, već nakon 10 minuta, jasno se osjeti da je u bazi ovog parfema vetiver. Nakon pola sata počinje se probijati i palo santo, koji ovdje miriši drvenasto i prilično zadimljeno. Nota kanabisa je dosta primjetna, ali s vremenom ipak blijedi, ali nikada skroz do kraja, dok se istovremeno pojačavaju tonovi vetivera. Nakon nekih sat vremena imate jedan u nizu tipičnih vetiver mirisa s tim malim twistom u nijansama kanabisa, ali po cijeni od skoro 200 eura. Usprkos visokoj cijeni, Open Sky nije ništa bolji nego Ancre Noir, Fat Electrician ili bilo koji vetiver miris koji vam padne na pamet. Vetiver miriši dosta zemljano, kanabis zeleno, a dodatnu dubinu mu daje palo santo. I to je zapravo to, sve dok miris potpuno ne nestane s vaše kože. Performanse su zadovoljavajuće. Trajnost je oko 6 sati i još par sati kao jedva primjetni skin scent, a projekcija je dosta dobra u prvih sat i pol. Ne znam uopće u kojim situacijama bih nosio ovaj miris, s obzirom na to da nemam potrebu mirisati po marihuani, ali tko voli, samo naprijed. U tom slučaju, preporuka je da ga zbog velike doze svježine probate nositi ljeti i po danu, ali što dalje od policijskih postaja i pasa treniranih za detekciju narkotika. Uglavnom, rekao bih da je ovo još jedno u nizu ne baš impresivnih i preskupih Byredo izdanja, koje svakako ne trebam u svojoj kolekciji. Zadnji miris je Decas, talijanskog brenda Xerjoff. Izašao je kao četvrti dio kolekcije 1861, a ime Decas je dobio u čast proslave 10 godina od izlaska ove kolekcije. Ostali parfemi u kolekciji su Renaissance, Zefiro i Naxos, a kolekcija se zove 1861 jer je te godine kralj Viktor Emanuel II ujedinio Italiju, a glavnim gradom je proglašen Torino, gdje je i sjedište brenda Xerjoff. Zbog toga svaki miris u kolekciji ima na bočici i motive talijanske državne zastave. Decas je također izašao nedavno, spada u kategoriju jantarastocvjetnih mirisa, a koncentracija je Eau de Parfum. Prodaje se kao miris za žene i muškarce, a dolazi isključivo u bočici od 100 ml po cijeni od 220 eura. Gornje note parfema su kalabrijska mandarina, tuberoza i nota duhana. Srednje note su toskanski oris, benzoin i opoponax, a bazne note su mošus, tolu balzam i bourbon vanilija. Otvaranje je stvarno izvrsno. Počinje s notom svježe mandarine, na koju se odmah nadovezuje jaka, cvjetna, bogata i gusta nota tuberoze. Tuberoza uvijek malo podsjeća na miris žvakaće gume, a nota duhana je tu kao kontrapunkt i u otvaranju daje dubinu i tamnije nijanse ovom parfemu. Ono što mi se jako sviđa kod ovog parfema je to što se otvara poput knjige,
i to što se note pojavljuju onim redoslijedom kako su i navedene. Unutar prvih 10 minuta dosta se počinju osjećati srednje note benzoina eopoponaksa, a kako se radi o smolama, oni su ti koji daju taj antarasto slatki karakter dekasu, a uz to se osjećaju i vrlo lagane puderaste nijanse koje dolaze od note orisa. Nakon pola sata možete osjetiti miris u svoj njegovoj punini. Vrlo je bogat, raskošan i senzualan, a istovremeno je jako ugodan i privlačan. Nakon sat vremena dekas postaje još kompleksniji, zahvaljujući notama vanilije i tolu balzama, čiji je miris sladak i vanilično drvenast, a tu je i nota mošusa, ali ona u ovoj fazi nije previše izražena. Nakon otprilike 3 sata, dekas gubi na intenzitetu, a sam miris ostaje sladak i smolast s bogatom dozom vanilije, dok tuberoza postepeno blijedi, ali je i dalje tu, uz taj prepoznatljivi miris voćne žvake u pozadini. U drydownu na koži ostaju note vanilije, benzoina, tolu balzama i mošusa, koje iznimno dugo traju na koži kao skin scent i u toj fazi dekas dosta podsjeća na Initio side effect. Performanse su neobične. Trajnost na mojoj koži je doslovno i do 24 sata, iako je trajnost koju će drugi osjetiti oko 10 sati. A nakon toga miris možete osjetiti još samo vi, dok je projekcija izvrsna u prva 2 sata, a nakon toga rapidno slabi. Iako je izašao uoči ljeta, zbog njegove slatkoće, dekas ne bih nosio ljeti. Kao što sam rekao, osobito u drydownu me podsjeća na Initio side effect, koji nikada ne nosim na višim temperaturama, iako je dekas ipak nešto lakši miris nego side effect. Nakon 2 do 3 sata, dekas me podsjeća i na Simone Andreoli Pacific Park i zanimljivo je kada uspoređujete ta dva mirisa, koliko se u oba slučaja osjeti taj talijanski stil i talijanska tradicija stvaranja parfema. Dekas je unisex miris, ali možda malo naginje na žensku stranu zbog note tuberoze, koja nije u prvom planu, ali se stalno osjeti, a karakteristična je uglavnom za ženske parfeme. Ja bih ga primarno nosio tijekom proljeća i jeseni, pa čak i zimi, a ljeti eventualno za neki večernji izlazak zbog njegove privlačnosti i senzualnosti. Tko voli mirise kao što je side effect, voljet će i dekas, a tko ne voli slađe mirise tog profila, vjerojatno ga neće impresionirati. Ono u što sam siguran, to je da će izmamiti puno komplimenata, jer nije izazovan već vrlo dopadljiv, a s obzirom na to da se radi o luksuznom brendu i 100 ml parfema, i cijena je zapravo dosta prihvatljiva, pogotovo kada uzmete u obzir neka znatno skuplja Xerjoff izdanja. Od sva 4 današnja parfema, dekas mi se daleko najviše svidio i vjerujem da ovo izdanje neće proći ispod radara ljubitelja ovog brenda. Ako ste već probali neki od ova 4 mirisa, svakako napišite svoje dojmove, a do sljedećeg susreta najljepši pozdrav svima i čuvajte se. Bok!